बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं। बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल के सीने पर हाथ रख दिया है। नाज़रीन, नेतन्याहू एक बड़ी मुसीबत में खड़े हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और वो ये है कि बरतानिया के दौरे पर नरेंद्र मोदी के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है। तारीखी चित्रोल, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरे चाइना ने भारत में आग लगा दी है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो बरतानिया और फ्रांस ये रशिया और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन को बड़े हौसले दे रहे हैं, उनको थपकियां दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे मैदान में नहीं उतर रहे। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने जब कमज़ोर के मामले में इन्हें पता है कि मुकाबले में रशिया है, तो इस वजह से अब ये वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रांस जो है, जब गजा के ऊपर अटैक हुआ था इसराइल की जानिब से, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है यही इमैनुअल मैक्रोन जो है, ये वहाँ पे पहुंचे थे और पहुंचकर इसने जो है वो कहा था जी आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आपको हर किस्म का असला और गोला बारूद देंगे। और फिर इन्होंने नाज़रीन दिया भी। उसके बाद बरतानिया का जो साबिक भारतीय निजाद जो इनका प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या किया, वो उसने तो हद ही पार कर दी। वो तो जनाब जो हथियारों वाला जहाज था उसके अंदर खुद बैठकर वहां पे पहुंच गया और उसके बाद नाज़रीन इन ममालिक ने जितनी भी सपोर्ट हो सकती थी इसकी की। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये नहीं है कि इनके अंदर कोई मतलब इंसानियत आ गई है या ये बड़े मतलब तब्दील हो गए। एक्चुअली पब्लिक का जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ने कहा है कि हद होती है किसी चीज़ की। वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त गज़ा में ये है कि मिस्र का जो बॉर्डर है वहाँ पे बहुत जो मिस्र का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे लाखों टन खुराक जो है अनाज वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और जो फ्रेश खुराक होती है वो वहाँ पे इस वक्त पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब जैसे दूध होता है या फिर गोश्त होता है या फिर ये सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ होती है, वो तो वहाँ पे पड़ी पड़ी गल जाती हैं, जो वहाँ पे पहुँच नहीं पाता। तो अब नाज़रीन जो हमसाया ममालिक के लोग हैं वो उन्होंने अजीब तरीका ढूंढा। वो वहाँ पे उनकी मदद के लिए जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं खाली, इसके बोतलों के अंदर जो अनाज और दूध इस तरह की चीज़ें वो लेके समुंदर के अंदर, आप बेबसी का ज़रा इजहार देखिए कि वो समुंदर के अंदर बहा रहे हैं कि किसी तरीके से चाहे ये लहरें जो हैं वो इनको ले जाएं और ले जाकर बिल्कुल उसी तरह से उन मासूमों के लिए, किसी जख्मी के लिए ज़िंदगी का बायस बन सके। किसी जो सिसकती हुई माँ है उसके लिए एक घूंट जो है दूध का वो उसके बच्चे के लिए ज़िंदगी का बायस बन सके। तो किसी मासूम और लाचार बच्चे के लिए ये ज़िंदगी का पैगाम हो, तो बोतलों के अंदर खुराक को बंद करके समुंदर में बहाया जा रहा है। बेबसी की इंतहा देखिए कि इसराइल की जानिब से नाकाबंदी इस अंदाज से की गई है कि लोग फाकों से शहीद हो रहे हैं। और नाज़रीन, मैंने एक वीडियो देखी, दिल दहल गया। और उसमें क्या था कि एक बुजुर्ग हैं जो कि राशन लेने के लिए, खाना पका हुआ लेने के लिए एक बर्तन लेके खड़े हैं और देखते ही देखते लोग उनको संभाल रहे हैं। एक लुकमा उनके अंदर नहीं गया, इतने दिन से वो भूखे थे और उसी भूख की हालत में वो दुनिया से चले गए। वहाँ पे उनकी जो है वो शहादत हो गई। तो ये चीज़ें इस वक्त दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मगरबी वर्ल्ड के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और अब जो है वो इन दोनों ममालिक के हुक्मरानों ने वाज़ेह तौर पर कह दीजिए कि अब मज़ीद जो है वो जो नस्ल कुशी है, पहली मरतबा नाज़रीन मगरिब की जानिब से नस्ल कुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इन्होंने जी फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी की जा रही है कि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम बाकायदा तौर पे जो फ़लस्तीन है इसको आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, इन ममालिक का तस्लीम करना ये एक काफ़ी बड़ी पेशरफ्त होगी और इसके साथ ही जो दीगर ममालिक हैं वो भी डेफिनेटली आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से रास्ता हमवार हो रहा है। और इंशाअल्लाह जो फ़लस्तीनी हैं उनकी कुर्बानियाँ
اب رنگ لانے والی ہیں اور انشاءاللہ یہ ظلم کا جو سورج ہے یہ غروب ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی ہم بھی ایک دن وہ دیکھیں گے کہ جب جو غزہ ہے ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پہ سامنے آئے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور برطانیہ میں آپ کو بتایا کہ برطانیہ جو نریندر مودی ہیں وہ اس دورے پہ ہیں، اور آپ کو بتایا کہ جس طرح سے وہ ہر بندے سے جا کے بغل گیر ہوتے ہیں اور جپیاں ڈالنے کو انہیں بڑا شوق ہوتا ہے، تو جو کیئر سٹارمر ہیں ان کے پرائم منسٹر ہیں، انہیں جا کے جی گلے ملے ہیں تو وہ جیسے زبردستی بندہ اگلا جان چھڑا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ نظر آئی نریندر مودی کی ملاقات پہ، اور ان کی جو بے ساختہ جپیاں ہوتی ہیں اگلے حکمرانوں کو ڈالنے کی، تو وہ اس میں کافی زیادہ بدمزگی نظر آئی۔ اور اس کے بعد ناظرین وہیں پر چائے کا سٹال لگا ہوا تھا، اور وہاں پہ نریندر مودی کی وہ تاریخی چترول ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نوجوان ہے، وہ انڈین تھا، اور وہ چائے مسالہ ٹی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انڈیا کی اسپیشل مسالہ ٹی ہے، کیس سٹارمر کو وہ جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں ان کو وہ دیتا ہے ایک چائے کا کپ، اور اس کے بعد نریندر مودی کو کپ دینے سے پہلے وہ کہتا ہے جی کہ ایک چائے والا دوسرے چائے والے کو جو ہے وہ چائے پیش کر رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو اس طرح کے کہکہا سا بلند ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا نے اس چیز کو نوٹ کیا، اور اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہے یہ ویڈیو، جس میں وہ کہہ رہے جی کہ ون چائے والا ٹو اندر، تو اس کو جو ہے وہ چائے دیتے ہوئے اس طرح سے کرتا ہے۔ تو یہ ناظرین نریندر مودی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سکھ فار جسٹس جو ہے یہ جو تنظیم ہے، اس نے مخالفت کی ہے کہ ممکنہ طور پہ جو برطانیہ اور بھارت کے حوالے سے معاہدے ہونے والے تجارتی معاہدے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھارت کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو برطانیہ کی جانب سے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے وہ بے اصولی ہوگی، اصولی طور پہ تو بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، وہ چائنا کے دورے پر ہیں، اور چائنا کے دورے پہ کچھ اہم ترین تصاویر اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جس میں ان کا بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا جا رہا ہے، اور استقبال کے ساتھ ساتھ جو بڑی اور اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے آرمی چیف کی وہ ملاقاتیں وہاں پہ ان لوگوں سے ہو رہی ہیں جو کہ بڑی غیر معمولی ہیں، اور ان کی تصاویر نے اس وقت بھارت کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے کہ پاکستان کرنے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہتھیار اور پاکستان کو جدید ترین ٹیکنالوجی وہ فراہم کی جانے لگی ہے، اور بھارت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں، کچھ گن شپ ہیلی کاپٹرز وہ امریکہ سے بھارت میں پہنچے ہیں۔ ایک نئی کھیپ جو ہے وہ ان کے گن شپ ہیلی کاپٹروں کی امریکہ نے ان کو فراہم کی ہے، جو کہ کروز میزائلوں سے اور خاص طور پہ جو اسٹرنگس میزائلز ہیں ان سے لیس ہے، ڈرونز کو وہ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے ٹیکنالوجی فی الحال حاصل کی گئی ہے۔ 6 کلومیٹر سے وہ جو ملٹری وہیکلز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ جو امریکہ نے ابھی دیے ہیں ان کو ہیلی کاپٹرز۔ لیکن پاکستان ناظرین ایسے ایسے شاہکار حاصل کرنے جا رہا ہے کہ آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ بھارت پورا زور بھی لگا لے تو پاکستان کے مقابلے میں وہ ابھی دفاعی میدان کے اندر بالکل پیچھے ہٹ چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔